Guys, magdi-deliver tayo guys dito sa Santa Lucia guys, school. Ayan oh, eskwelahan ito guys. Ayan, eskwelahan ng Santa Lucia, Quezon City. Ayan. Ayan guys, ayan ang ating karga guys. Ayan. Didiskargahin na natin to guys. Ayan guys, magbababa tayo guys. Dagdagan mo na ito guys. Yan. Ayun guys oh. Yan. Wala na umaga mga idol. Yan. Ayun guys oh. Mantika at saka yan guys, kahit maulan pero ito lang ang payong natin. Ayan. Ayan guys, oh yeah. Oh, di ba? Ganito lang guys ang teknik para hindi mahirapan buhatin. Yan. Kahit mabigat guys, kakayanin ko to. Yan. Medyo mahirap nga guys pero kaya. Ayan guys, wala na. Yes. Ayun guys, thank you for watching guys.